Voilà, rebonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est de corriger le CNC 2019, MP, Math 1, exercice 1 de probabilité. Tu es bel comme l'énoncé. Oui. Oui, monsieur. Oui. Merci. Oui, monsieur Kiban. Lisons la question 1. Comment vous allez montrer que intégrable? C'est quoi d'abord fonction intégrable? D'abord, en fait, on va citer qu'elle est continue sur cet intervalle. Et après, on va voir au voisinage des bornes. Les bornes, finalement, ont un problème. En plus Cette l'infini. fonction, où est-ce qu'il a un problème? C'est En plus l'infini. OK. Ça veut dire une fonction intégrable. Il faut que l'intégrale de la valeur absolue converge. Ici, il y a un truc classique. Les OH, surtout les fonctions de forme exponentielle. Je vais fermer pour نكتب نحلكم واحد tableau. Ok. C'est un classique. Classique. Comment vous démontrer que les fonctions qui contiennent exponentielle, l'intégrale d'elles converge? Vous multipliez par combien? Par x carré. X carré. Carré. Donc, x carré fois f de x. Si هذه ça tend vers 0, si x carré tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que vous allez le rédiger? Alors, c'est ainsi puisque la rédaction il est très importante. Alors, f de x est égal à petit taux de 1 sur x carré. Oui, bravo, Alif. C'est un petit taux. L'astuce de dire une fonction qui a un exponentiel avec un moins. Or, de la rédaction, or, cette fonction, elle est comment? Elle est intégrable d'après Riemann. D'après Riemann, elle est intégrable sur 1 plus l'infini. Le prénom direct? C'est Fatim Zahra. Fatim Zalami. De Meknas, les Sibert. Est intégrable en temps et intégrable fine. Je ne de la rédaction pour sur 1 plus l'infini. Blash, dis intégrable plus l'infini. Oui, d'accord. En tant que quoi? Fonction en fait, de Riemann. De Riemann, voilà. Où vous précisez deux paramètres h. 1 sur alpha égale 2. Parce qu'en fait, supérieur strictement à 1. De Riemann, l'infini, le paramètre doit être supérieur à 1. Mais en 0, le paramètre doit être inférieur à 1. Donc, f est intégrable en plus l'infini. Voilà. Bien sûr, n'oubliez pas chaque fois comme intégrable, il faut préciser que la fonction elle est continue ou bien minimum continue par. Oui, continue par morceau. Donc, هذا غادي نخليه وغادي يبقى مع لا فيديو هادشي كله راه غيبقى مع لا فيديو. Voilà. D'abord, on a joué l'énoncé. La question, remarquez l'exercice, ça va sur 4 points. Dis-moi, 4 points. L'analyse proba, l'algèbre réduction ou la prébertienne.
Ok. Question 2.1 كيفاش تدار وديجا عطاوها لكم هذيك ما فيهاش مشكل دونك لوجيكمون غادي ديروها انتيغراسيون بار partie. Oui, une intégration par partie. ديروا intégration par partie mais entre INA et IN plus 2A parce Oui. que نتوما عارفين في l'intégration par partie نتي يكون عندكم les crochets vous n'avez pas le droit في la rédaction باش تكتبوا اش باش تكتبوا Faire tendre les bornes vers l'infini. les bornes donc تديروا petit a grand A عاد vous le tendez vers l'infini donc هذه logiquement ما يكونش عندكم un problème غادي ديروها par partie on va partager le corrigé اللي كاين عندي ici باش نشوفوا كيفاش دارت et pour un MP c'est pas شي حاجه اللي تطرح بروبليم هذه فوالا دونك ها هو الكوريجي شوفوا معايا كيفاش دارت في الكوريجي حتى هنايا لو كوريجي راه لو بروف سي با لو ميامي ديال واحد الميم اخر يبدا انا غير الا اوبلي نسى هذيك لو بتي تو ما يكتبهاش ديال لا كيستيون الاولى انتيغراسيون بار بارتي هكا نتوما متبعين هنايا في لا ريداكسيون ديالكم نتوما سي بريفيرابل تزيدوا او بريم شكون اللي لعب الدور ديال او بريم ايسي L'exponentielle. L'exponentielle. l'exponentielle متفقين معاه l'exponentielle هو او بريم En fait, on fois l'exponentielle. او بريم كي تكتبي او بريم شي حاجه اللي ساهله البريميتيف ديالها Ah oui, oui, oui. فهمتي دونك Ouais. لو ميو هذاك اكس ان بلس à la 2 puissance 1 plus 2. غادي تكتبوها تكتبي اكس ان بلس 1 وواحد اكس غتزيديه مع ليكسبونونسيال Oui. متفقين معاه Oui. دونك غندير رابيدمون كيفاش خاصها دار لا ريداكسيون هنايا طابلو خاصها تكتب هذيك x à la puissance n plus 2 غتكتب هي x n plus 1 multiplié par هنا غيكتب اللي غيدير الكوريجي غيكتب x وهنا exponentielle moins يفرق على جوج moins x carré sur 2 donc هذه هي h هذه ce sera u prime وهذه هي h le v باش شنو هي v prime شنو غتكون v prime باينه n plus 1 x à la puissance n وشنو هي لو u حتى هي دابا ولات باينه غيخصكم واحد لو موان il faut pas l'oublier هو موان exponentielle moins x au carré sur 2 vous avez compris Oui, oui. هكا خصها دار باش ما تخطوش في لي كالكول دايوغ تتكونوا ديجا شفتوها في الباك ديك لا فورمول ديال البس لي بيسونس مع لي اكسبونونسيال دونك الى رجعتو للكوريجي اللي دار لو بروف
voilà. تلاحظوا il n'a pas زعما ما داش ديتاي نتوما vous êtes censé détailler plus. هي دابا رجعت هو فرقها ودخل هذيك لهنايا وبقى غادي يبقى هاد لا غولاسيون صافي. كون il a obtenu هاد لا غولاسيون هادي اللي حدايا الكورسور il va tendre n vers l'infini وتلقاو هاد لا غولاسيون. سي بون مزيان. هادشي كله ماشي بروبا، هادشي غير لي زانتيغرال. دابا نرجع للبروبا وفكروني شنو هي لوا نورمال اللي باقي عاقل. شنو هي لوا نورمال سون تري ريدويت؟ شنو هي لوا نورمال؟ لا حتى واحد ما ولا سميتو لوا دو غوس على حساب. شكون اللي جاوبني لوا نورمال؟ حتى واحد ما عرفتيتو؟ باقي عاقلين شنو هي فونكسيون دونسيتي؟ Qu'est-ce qu'on continue positif ou là sous la coupe qu'on voit? La densité ou la fonction densité d'une proba est une fonction continue. Positif. Positif. Ou l'intégrale moins l'infinité plus l'infinité يكون égal à 1. égal à 1. شنو العلاقه ديال هادشي مع اي زيرو؟ بعدا نشوفوا شنو هو اي زيرو. شنو هو اي زيرو؟ سي l'intégrale من 0 حتى c'est l'intégrale de Gauss. دابا هادشي اللي بغاو يلقاو الانتيغرال ديال غوس بلا لوا نورمال. شنو هي العلاقه ديال لوا نورمال؟ اسكو حافظين لوا نورمال ولا لا؟ وي نو Non. نو Monsieur, وي monsieur, شنو هي لوا واش le cours ديال probabilité à densité? درتو الكور ديال بروبا دونسيتي؟ Pas encore. إلا مازال ما درتوش ما تقدوش دير الكيسيون مي اون بروفيت باش نديروها تو سويت حيت ما فيها شي حاجه. ما عرفتش شنو هي الدونسيتي فونكسيون دونسيتي. غادي نطلع لكم واحد الفيشي فيه لوا نورمال باش نشوفوا شنو لا غولاسيون ديال هادي مع هادي. قبل لا لوا نورمال كنا كنديفيني واحد لا فونكسيون دو لا بلاس دو غوس. هذيك في تيغال 1 pour la racine de pi fois x au carré sur 2. وهذيك ان فيها واحد ميو سيغما وكذا شي لا سيغما غادي نرجع للبارطاج. هو نورمال شنو هي النوتاسيون ديالها؟ n01 وي لوا نورمال نكتبها ici. loi normale centrée réduite. Centrée réduite. Il y a notation de la n h 0,1. 0 هي h. C'est l'espérance. Au 1 c'est l'écart. Quelle est la fonction de densité d'IA exponentielle h? Oui, fx d'IA. Je vais l'écrire en ayant. 1 c'est la racine de 2pi. f indice x. C'est la fonction de densité. C'est égal à quoi? Exponentielle moins quoi? X carré sur 2. X carré sur 2. Il y a dit que la fonction l'a dit. T carré sur 2.
Ok. هذه fonction à densité. C'est des fonctions à densité. Comment on va l'exploiter de la fonction à densité? Comment on va l'exploiter? نقدروا نستعملوا اش اللي معروف هو اش l'intégral ديالها. Oui, mais le résultat, il est vrai pour t qui est comment? Positif. Oui. Et pour les négatifs, à quoi est égal? C'est égal à 0. Est-ce qu'il est connu? Oui. Je voulais dire que c'est mal. اللي معروف هو moins l'infini plus l'infini. شنو هو؟ De fx de t dt. fx t dt égale 1. دابا regardez حيت هذه خصها تجي من عندكم باش تحفظوها في خطره. هذه سي ايغال 1. شنو لا غولاسيون ديال هادشي مع لا كيسيون؟ غنديرو شال نو؟ وي غادي نديرو شال وغيبقى الانتيغرال غير من 0 بلس لانفيني. دابا بقاو حافظين هادشي قدامكم. نرجع لينونسي باش نشوفوا لو ليان ديال هادشي. شنو طلبوا منكم؟ فوالا طلبوا منكم de montrer que I0 هي racine ديال pi sur 2. alors علاش I0 هي racine ديال pi sur 2؟ مين غتجي هذيك racine pi sur 2؟ On va exploiter le fait que من moins l'infini, من 0 plus l'infini de fx de t dt est égal à 1. égal à كلاشي. دونك دابا واش حافظين واش هذيك لا فورمول اللي كتبت الفغي ولا لا ديال لوا نورمال؟ Ça 1 sur racine de pi. فوالا هذيك راه خصها تحفظ. غادي نشوف شي فيشي اللي فيه الفورمول ونطلع ici. فوالا alors كاين غير واحد لو بيتي ريزومي غادي نوريه لكم على لوا نورمال. قد نصيفط لكم من بعد الى بغيتو. Ok. Alors, revenons le fichier ديال la loi normale. هو فيه كلشي على loi normale معروف. هذا ديال واحد لو كور فيه مزيان. فيه ان بو لو ديتاي ديالها غنصيفطو لكم. مي سكي مانتيريس هي هادي. هانتوما هادي النوطاسيون تيبان لكم دابا في الفيشيات. وي هذه النوطاسيون ديال لوا نورمال في لو كا جينيرال. مو هي ليسبيرونس. سيغما هو ليكار. Mais tu dis comme loi sont très réduites, ça signifie que mu égale à 0. 0, sigma égale à 1. La formule générale اللي غتحفظوا هي دي اللي غادي دابا نطلع لكم. هادي هي سيغما ديالها. هادي هي اف سيغما. واخا اوكي. دونك حنا كيس كون اوبليي في هذاك ليكسبريسيون اللي كتبنا. إلا خديت ميو إيكال à 0 مشات. مي شنو غيبقى؟ واحد الان سور racine de pi. راسين دو بي خصها تبقى لتحت. صافي فهمتو؟ تبقى ان سور راسين دو بي. Oui, c'est bon. صافي نمشيو نكوريجي دابا تو سويت. دونك ملي ما كنتوش حافظين هادي الفورمول ديالها وما كنتوش حافظين كو l'intégral خاصو يكون égal à 1 ما تقدروش ديروا هاد لا كيستيون.
نمشي للكوريجي. نمشي للكوريجي وهذا ونبارطاجيه ما معكم. كنسمعكش. تسمعونيش؟ صافي دابا مزيان. ها هي دابا اللوا، هذه لا لوا دونسيتي ديال لوا نورمال، هي هذه تشوف. خاص قبل انا بقيت معكم ما خليت باش نديروا لي غوغ اونصومبل. 1 sur racine de pi ما تنساوهاش، ديما كاين على بالك. صافي. L'intégrale moins l'infini plus l'infini égale à 2 fois l'intégrale. Par conséquent, تتبقاو غاديين بحال هكا كيما دار البروف كوريجي. Mais avant d'utiliser la relation de Charles, voilà que l'intégrale converge. Oui, راه لكم في الاول قال لكم زعما سي با لا بين باش نوليو عاوتاني. Oui, pas de souci de rédaction, d'accord. Que l'homme il converge, مزيان. انت قداش ما درتش الريداكسيون قداش ما كانت مزيان. صافي. Oui. Ok. Donc, l'astuce ديال loi normale هي هذه. Ça permet de calculer les intégrales de Gauss. Ça permet aussi de calculer ce qu'on appelle fonction gamma de Riemann. بزاف ديال الحاجات الصراحه. C'est intéressant. Ok. دابا هذه ماشي هي لونيك ميثود باش نلقاو الانتغرال. لا سول اللي كاينه ديال البروبا هي هذه. كاينه واحده اخرى تيديروها مسيو حيتاش بارامتر. وي سي بون. مي ما كاينش شي وحده اخرى زعما في البريبا معروفه بلاش. Alors, نمشيو للاخر لا سويت. نمشيو لا سويت. calcule la valeur ديال I1. شنو هي I1؟ I1 هي l'intégrale de x exponentielle moins x carré. شنو هو هذيك؟ l'intégrale I1. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de x exponentiellement x carré sur 2. Ou est égal primitif de x exponentielle moins x carré. La primitive ديالها. لا ما بانت لكمش. غادي نديرها في الطابل وغاديمون ما غاديش تعطلوا. moins exponentielle moins x carré sur 2. فوالا غنكتبها هنايا I1 إيكال. شكون اللي كتبنا هاد التخربيقات هنايا في الطابلو؟ إكس هي exponentielle moins x carré sur 2. هذه primitif. Donc logiquement نتوما في la rédaction شنو غتكتبوا؟ c'est la limite ديال ولا تقدروا تستعملوا لا غولاسيون اللي كاينه مي سي ميو ديروا بحال هكا. Limite de un y tend vers plus l'infini de 0 à y. Voilà, انا كتبت ا وديروا لو كروشي باسكو هذه بريميتيف ديالها شنو هي؟ اكس افيك واحد لو موان واقيلا ياك. Oui, il y a un signe moins. Sur 2. هذه لا ريداكسيون اللي غاديروا. نديروا 0 ونا بوتي ا وتبقاو ايغال. شحال غنلقاو في الاخر؟ اكويت ايغال اي 1 تيقنا 1 كلشي متفق. وي غتعطينا 1 دونك اي 1 ايغال 1. انا غنشوف واش غيتمسح هادشي. وي غيتمسح هذاك لا بيرسون اللي دار هاد لي تري. مي تقدروا تكتبوا اللي بغيتو. اللي دابا اونتر امي اون ديسكوت ما كاينش مشكل. مزيان.
j'arrête وغنبقى نسويتشي بقى نمشي لينونسي بقى نمشي للكوريجي من نحتاجو الكوريجي الا بغينا شي حاجه. كومون مونطري هاد لي كيستيون هادي I2N مع I2N plus 1. Une récurrence. Oui, par récurrence. Par récurrence. En utilisant quelle relation بالضبط؟ Dites la relation I0 et I1. Oui, mais هادي تا هي مهمة. 1 plus 2 oui. 1 plus 2 égale à 1. Récurrence double. لا ماشي دوبل. récurrence عادية سهلة فابل. مرة ان بلس 2 في لينونسير غلطي. ان بلس 2 الا درنا وي خصنا لا ما غلطينش ان بلس 2 هي هادي. لا في لينونسي وهذا هو لينونسي. مي اون فيت هاد لينونسي راه صحيح. حيت لينونسي القديم كان في ايرور. مي هذا لينونسي دابا صحيح لو ريكتيفي. منين غادي ديروا I0 راه غتخدموا بلي بير. Vous allez supposer qu'il est vrai pour I2N et vous allez démontrer qu'il est vrai pour I2N plus 2. Plus 2. Pour être simple, la relation I2N plus 2, c'est N plus 1. Ça fait راه 4 بوان هي زعما دوني ماشي شي حاجه. كيستيون الاخرى اللي فيها شي شويه ديال المشاكل بوتيت الى قطع الفيديو وما كملناش غنعاودو ناخذو 5 مينوت ونرجعوا ليه. جو سي با شحال بقى لنا الوقت. راه إيليميتا مسير هذا. لا شي مرة تيقطع. لا راه دابا طلعت لنا ميساج بلي راه إيليميتي. سي فري. اي واخا كيعطيو زعما ما كيتقطعش. وي سي فري. تهلاو فيها. حيت هو بيا وانا ما مخلص حتى حاجه الصراحه. تندير غير فيرسيون دي سي. مزيان دابا هادشي ما يقطعناش نقدروا نكملوا ليكزارسيس ديال البروبا ودوما اون روبرون عاوتاني البروبليم شويه بشويه تنكملوا سي ان سي. Comment montrer fonction de densité? جاوبوني. Les étapes خاصكم تكتبوا لهم détail. On montre qu'elle est continue, positive, intégrable, intégrable. ماشي ضروري continue. Continue par morceau. Par morceau. Parce que déjà de la fonction continue, n'est pas continue, elle est continue par morceau. Il faut montrer qu'elle est continue, elle est positive. Elle est positive. Il faut montrer que l'intégrale d'ILA, elle est égale à 1. Égale à 1. Comment montrer que l'intégrale est égale à 1? L'intégrale d'ILG, moins l'infinité plus l'infini, est égal. غيبقى من 0 بلس l'infini. 0 plus l'infini de 1. G1. Mais avec, c'est rien d'autre que I. Moins l'infini. Moins exponentiellement. Il y a I1. L'intégrale, là, il y a un. L'intégrale de G1, il y a I1. D'après la question, qu'est-ce qu'on a trouvé? L'intégrale de I1, c'est égal à 1. Égal à 1, oui. Voilà, un petit aperçu à le corriger. Égal à 1. Pour voir la rédaction de le prof. C'est la récurrence, c'est toujours de la récurrence. Fonction continue positive sur R. En fait, elle n'est pas continue, sauf qu'il a le raccordement 0. L'intégrale, etc. C'est la partie qui m'intéresse le texte. Comme je dis à l'espérance. C'est bon? Rendez de l'espérance. Qui peut me rappeler l'espérance? Ah oui. Et l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout au carré. Là, avec le variance. C'est la variance. Il y a la formule de l'espérance. Si, ouais, c'est la formule ou là en général? Là, c'est l'espérance, le cas de la densité. Ah oui, je le connais. حيت حنايا باقي ما درنا الكور. ماشي مشكل، c'est très simple.
غادي راه تتشبه ديال الصوم. بلاصة لا somme هي L'intégrale, La voilà. somme, c'est l'intégrale. De x, p de x est égal à x. غنكتبها ici. E, l'espérance ديال x. Il y a l'intégrale. Au place les probabilités, c'est la fonction de densité. Au place K, c'est T. C'est-à-dire T, F, de xt. X, T. dt. Il y a l'espérance. Ça fait. Donc, on نرجع l'énoncé, on le discute, on بعد نمشي le corriger. Voilà, on est 39, donc ça va pas mal, vous êtes assez nombreux. Donc, on a démontré que G est une densité. Et X, c'est la variable réelle. Admettons G comme densité. Donc, avec le G, où il est là-dedans, il y a F indice X. D'accord? Comment justifier que X admet une espérance? Il faut montrer que l'intégrale converge. باش هو l'intégrale ديال هذه شنو هو l'intégrale فاز لو كا ديالنا ها قلتوا معايا البال هي x g1 ماشي x g1 هي g1 شنو غترجع x فوا g1 x carré exponentiellement. Voilà. متفقين معاه x fois g1 هو x carré fois exponentielle. ماشي x carré fois exponentielle هي g2. Est-ce que رديتوا البال هادي؟ Oui. يمشي. x g1 هي g2. شنو هو الانتيغرال ديال g2 هو i2. وراه عطاو لكم في لا كيسيون اللي قبل لا كيسيون 2-3 لا كيسيون 2-3 عندكم كلشي لي زانفورماسيون اللي بغيتو فهمتوا دونك غادي نشوفوا الكوريجي كيفاش دار البروف كروج اللي داير الميكرو عافاكم الله يرحم والدين يحيد الميكرو. Désactivez le micro. Alors, je connais le micro. Je connais le micro. سير ممكن تيزاكتيفي هو دريم تيطلع لي ليكو ديالك صافي كلشي حيد الميكرو. اوكي صافي معايا غنرجع للكوريجي باش نشوفوا كيفاش داروا هذاك باش تفهموا شنو دار البروف. هيا l'espérance ou la variance. L'espérance. Ok, هو الكوريجي شويه trop rapide غنديرو معكم في الطابع احسن. الطابلو واقيلا نقدروا نمسحوا دابا شي حوايج صافي ما محتاجينهمش بلا ما يبقاو. اسكو بونسي خصني نمحي كاين دي شوز اللي نقدر نمسحو بحالاش حيت ما يمكنش نديرو طابلو واحد اخر. لا نمسحو ماشي مشكل بحال هكا. فوالا نمسحو هادشي. انا نتبع ايسي دابا في لوكا ديالنا كيسكون هادي
قلنا que l'espérance ديال x هي l'intégrale غير من 0 plus l'infini. Vous avez compris علاش؟ Parce que من moins l'infini 0 la fonction حيت نول من moins l'infini 0. Voilà. Et وشنو هي la fonction de densité ديالها هي G1. Vous devrez remarquer هذه خصها تجي من عندكم شكون اللي باقي عنده الميكرو يحيدو que c'est l'intégrale من 0 jusqu'à l'infini. G1, si vous la multipliez par t, qu'est-ce que vous allez obtenir? G2. Mais je l'intégrale d'IL G2 selon les données de l'exercice. Il y a I2. Mais à quoi est égal I2? Est-ce que quelqu'un a de la relation d'IL I2? Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Ensuite, il y a la relation racine de pi sur 2. Racine de pi sur 2. Fois 2. Alors. Et racine de pi sur 2. Galaxy A10. Galaxy A10. Galaxy. كاع اللي عنده الميكرو قدام يحيدو. اسمع حيدي الميكرو ديالك. جالاكسي جالاكسي ديزاكتيفي لو سون صافي انا حيدتو الجالاكسي. دريم نحيدك انت واخا انت ما تتهدرش. اسمع نحيدو ما بغاش يتحيد. Voilà, mais je pense Galaxy هو اللي كان عنده الصوت. Ok. Qu'est-ce qu'on a dit? شحال لقينا pour l'intégrale ديال I2? C'est racine de pi sur 2. على حسابك. Oui. Et c'est juste. Racine. Il suffit de remplacer n par 1. Oui, monsieur. حيت انا ما عنديش قدامي لونسي. Racine ديال pi sur 2. صافي. يا هادي. برافو عليكم. طلبوا après de calculer la variance. شنو هي la variance؟ كوني بلا variance. Intégrale de t carré fois g. لا غير الفورمول عاد نمشيو للانتيغرال. اها. الفاريونس شنو هي؟ L'espérance de x au carré moins l'espérance de t au carré. L'espérance. هاد formule valable في الديسكري وفي الكونتينو. x au carré الداخل moins l'espérance mais ديال x au carré. كاين واحد لو calcul c'est pas la peine de le refaire. Lequel? Ouais. C'est P sur 2. هادي هادي شنو هي؟ سي ليسبيرونس ديال x. دونك إلا عوضت غتعطيني هادي. Vous avez compris? Oui. Donc déjà عندي espérance de x هي racine ديال pi sur 2. Donc هنايا je vais avoir pi sur 2. شنو اللي باقي ليا؟ خاصني نلقى l'espérance ديال de x au carré. x au carré. L'espérance ديال x au carré غنمسح الطابلو هنايا. كيفاش نلقاو l'espérance ديال x au carré؟ C'est l'intégrale de t carré fois g de t. Ça fait le théorème de transfert. Oui. Oui. Donc, Oui. غنكتب ici شنو هي l'espérance ديال x au carré. C'est la même formule que l'espérance ديال x. شنو تيتبدل؟ هذاك t تيرجع. C'est t carré. T carré. Donc, plus l'infini. On a t carré. F x t. Mais le même remarque بحال قبيلات. L'intégrale ما غيبقاش من moins l'infini plus infini. 0 plus infini. ou fx هي G1.
G1, si vous la multipliez par T carré, qu'est-ce qu'on obtient? Z3 de T. T3, G3. Oui. Ou G3 a fait la relation d'IA. On a une formule. Oui. Il y a I3. I3 quoi est égal les formules? Ça sera 2. شحال؟ Ça sera 2. 2. 2. Oui, 2. Bref, I3, disons, راه معروف. Oui, c'est 2. صافي. C'est 2. 2. 2, oui. OK. Donc غادي غتكون 2. الأخرى غتكون pi sur 2. Pi sur 2, il est pi sur 2 moins. شوفوا le corrigé, il était rapide, mais au moins on compare les résultats ديالنا مع ديال le corrigé. 4 moins pi sur 2. نشوفوا le corrigé شنو لقى. Alors, oui. نلقاو 4 moins pi sur 2. بحال قلبهم je pense. ولا حنا قلبناهم. Non, je pense هو قلبهم. L'espérance c'est 1. Est-ce que c'est vrai? L'espérance c'est 1. Sauf il a خطأنا حنايا. XG. Non. شنو هي G? C'est G1. C'est non. G هي G1. Oui. G1. Oui, ils n'ont pas fait attention. C'est que c'est G2 واقيلا ياك. I2 moins I1. OK. حيت هو في l'espérance كتب c'est G1. Non, c'est G2. Mais l'espérance c'est pas G1, c'est شوفوا l'énoncé. شنو هي la fonction de répartition? Déjà l'espérance a atteint غلطة سي. L'espérance c'est l'intégrale de G2. G là. L'espérance ماشي 1. خصو يكتب G2. Oui. Il y a une petite erreur. Je pense qu'il y a une erreur corrigée. ماشي مشكل. Ça arrive. Ça أنا تنخطأ بزاف بحال هكا يفاتني. OK. D'abord, les fonctions de répartition, حافظينهم ولا لا؟ حيت هذه classique. شكون اللي فكرني بفونكسيون دو répartition؟ F de x est égal à la probabilité de x inférieure ou égale à petit x. Voilà. Donc, غنرجع للطابلو ونديرو la question 3-3. Pas qu'il te masse. غنمسح الطابلو كله. ثم مزيان مع الكونفينمون ما كاينش مشكل ما كاينش ستريس. شويه. OK. Alors, نرجع الفونكسيون دو ريبارتيسيون هي غروند اف اكس ديال petit x. شنو هي par définition? C'est la probabilité que x soit inférieur ou égal حيت في densité ou égal strict بحال quoi est égal à dit عندها une autre formule c'est très utile, c'est l'intégrale ديال h moins l'infini c'est le petit x ديال h ديال l'intégrale ديال la fonction de densité. Voilà.
ici y باش خدامين هي x au carré. Alors, la fonction de répartition ديال y, parce que ça c'est un classique, تبقى تبداو بحال هكا عاد تتبان. C'est la probabilité que quoi? Que y au carré inférieur ou égal à x. X au carré ou bien x au carré ou bien y? X. Là, pour la probabilité de x au carré, mais y au carré. X au carré. Pardon, oui. mais x au carré. Mais le petit x, c'est pas petit x. Ah oui. C'est la probabilité parce que x au carré inférieur à x, c'est équivalent à x et il est compris entre quoi? Moins x et x. Le racine. Racine. Et de l'autre côté, c'est moins racine x. وهذه عندها واحد الفورمول واحدة أخرى. Oui, il y a la fonction de répartition de racine. نكتبها ici بالضبط que la probabilité ديال x entre, c'est vrai pour le cas général, oui. entre deux valeurs qui mécanent A et B, à quoi est égal? F de B moins F de A. Oui, mais اللي حسن هي l'intégrale تجي سهلة. L'intégrale من H من A تال B F X T dt. C'est la formule clé اللي غنستعملو ici. باش si j'applique la relation هنايا شنو غترجع égal à quoi? L'intégrale moins racine de x à racine de x. Voilà, moins racine x jusqu'à racine x exponentielle moins x carré sur 2. ديال la fonction de répartition ديال x. غنمشيو دقة. شنو هي la fonction de répartition ديال x إلا حفظتوها راه عطاو في نونسي c'est G1, oui ou là? Oui. La fonction de répartition d'IL c'est G1. C'est G1, oui. Mais G1, pour les valeurs négatives, elle est nulle. Donc l'intégrale Raimchi men H. Nous zéro la racine de x. Racine x. De quoi? De t racine exponentielle. G1 de t. T dt. هذا إلا رجعتو لواحد الفورمول il est égal à quoi? A ولا تعوضوا جي 1 اللي بغيتو ياك ماشي ديفيسيل نعوضوا جي 1 غتجي سهله 0 racine oui 0 plus شنو هي جي 1 ça va donner 1 t là x là c'est pas 1 c'est pas 1 il était exponentiellement moins t carré sur 2. Et que dit G1? Oui, c'est 1 moins exponentielle moins x sur 2. Primitive d'IL est exponentielle, moins exponentielle. Oui. Donc, il y a 1 moins exponentielle moins x sur 2. Moins x sur 2. Voilà. Petit table. هذه la fonction de répartition ديال y. غنمشيو l'énoncé باش le corriger plutôt pour comparer. بقاو حاقين شنو لقينا حنايا برا مشى بالميم ريزولمون le prof تيريديجي شي شويه شي مرات تنقل هي هادي
f ديال غاسين x صافي حتى لهنايا ونحبس f ديال غاسين x ما كملش باش نشوفوا لا سويت مي f راه هنا ما كملش لو بروف في الكوريجي f غاسين x il va remplacer تاتا ويلقى داك الغولاسيون اللي درنا حنا ياك نمشي لينونسي شوفوا لا كيسيون اللي جايه ابري شناهي reconnaître la loi de y. On dit dire que y est une variable. D'abord, exprimer g, et on dit dire que y est une variable à densité. Comment je peux en déduire que y est une variable à densité? Il a comme une variable ou comme montrer qu'il est à densité. La fonction de la fonction de densité d'hier. De densité. Où tu vérifies, wesh, il vérifie les relations l'insoumarfin. Wesh positif. Je n'ai la relation entre la fonction de densité et la fonction de répartition. L'intégrale. وحده l'intégrale ديال الاخرى وحده البريميتيف ديال الاخرى. Oui, la fonction. Oui. Donc, غنرجع للطابلو وغنكتب ici راه كاينه هنايا. إلا دورت هادي كوم سا شوفوا هاد لو تروك اللي عندي هنايا إلا دورتو إلا سي جو لو ديريف شنو غيعطيني؟ نكتب هنايا جو ديريف Fonction densité. وي دونك اف Fonction densité. grand اف بريم شناهي؟ C'est fx. C'est petit f. Oui. Oui. Donc, grand F x prime, c'est petit f. ودابا لقيت انا اف y هي اف y لقيتها هي اف y وبقينا ماشيين بالكالكول لقينا هاد ليكسبريسيون هادي. Donc, qu'est-ce que je peux dire à propos du grand f prime de y? Parce qu'on y a petit f d'y. Petit f d'y, c'est grand f de y. Je n'aurai pas c'est exponentiel. C'est que le moins 1 demi, c'est Moins x. 1 demi. Exponentielle moins x sur 2. Moins x sur 2. Oui. Mais vous faites attention. Dit c'est juste pour les valeurs qui sont positives. Positives. Ou pour négatif, c'est égal à c'est 0. 0. Oui. Et qu'est-ce que vous devrez vérifier? Que f est une fonction de densité. Donc, comme juste, vous aurez vérifié que l'intégrale من 0 plus l'infini ديال h ديال 1 demi exponentielle moins t sur 2 parce que tu vérifies que c'est égal à 1. Ça arrive. Vous vérifiez ici, donc votre fonction est une fonction de densité et votre variable est une variable de densité. نرجعوا للكوريجي نشوفوا شنو دار البروف. داكشي اللي لقى صافي. هذه معروفه تتسمى لوا اكسبونونسيال ياك عارفينها خاصها تكون بارمي لي فورمول اللي عندكم. وي باسكو لي لوا كونتيني شحال كاين عندكم لوا كونتيني؟ جوج نورمال الواغا و بواسون. كاين واحد تزاد هي يونيفورم مي ماشي تري utile. دونك اللي ملي تلقاو بوتي اف هي شنو هي بواسون اللي فكرني بواسون؟ de paramètre lambda. شنو هي؟ C'est exponentielle moins lambda. Exponentielle moins lambda, lambda à la puissance 4 sur 4 factorielle. n factoriel. لا ما فيهاش فاكتوريال.
هذه ديال هذيك راه بواسون باردون انا تنقول لكم اكسبونونسيال جو ميكسكوز هذوك اللي قلتو ديال وي ديال ديسكريت ديال ديسكريت مي في الكونتينو بواسون ولا كيتسمى اكسبونونسيال لو بوتي ام لامدا اكسبونونسيال مو لامدا هي تنكتبها ايسي تيكون ديال تي تيكون لوندا هنايا خاصو يكون على برا وهنايا خاصو يكون اكسبونونسيال موان لوندا تي. دونك هانتوما شوفوا هادي جو في لونكادري هادي وهادي شنو هو لوندا اللي كاين بينات هادو؟ ان دومي. دونك إلا كنتو حافظين لي فورمي ديالكم غتقولهم سي اون فونكسيون exponentielle de paramètres ولا البواسون تسمى exponentielle حسن دو paramètres لوندا ايكال ان دومي وهذيك معروفه الكور في الكور ليسبيرونس والفاريونس هي لوندا ديالهم ليسبيرونس والفاريونس هي لوندا صافي vous avez compris نطلعوا الكوريجي اي كوم سا غنكونوا سالينا هذا voilà donc c'est une loi exponentielle ماشي بواسون exponentielle de paramètres l'espérance ديالها هي 1 sur lambda و الفاريانس ديالها هي 1 sur lambda au carré donc il y a 2 الاخرى 4 صافي مزيان دراري بنات كلشي بخير فهمتوا وي مزيان شكرا voilà j'espère صافتوا Merci monsieur. Je vais reprendre la même expérience. نخدموا على le problème اللي جاي après. دقات نكملوا. Demain peut-être غنلقى شي وقيته ونعلمكم على شي ساعه. دابا هذا غيتسجل راه مسجل غنحطوه في لاشين يوتيوب ونصيفط لكم لو لين في الجروب واتساب. واخا وهاد الكوريكسيون الكوريكسيون راه كاينه هي موجوده نعطيكم لو لين ديالها. صافي ميرسي ميرسي مسيو Bon courage, bonne journée. Merci. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, le cours.